Vous en savez quelque chose, hein? Bonjour. Bonjour. Spécialiste du continent africain, il a fait beaucoup de livres, en particulier sur les arts au Madagascar et au Comores. Bonjour monsieur. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Fantastique. Enfin, vous allez bien? Ça va. Ah voilà. Et bientôt président, mon ami. Ben nous espérons, nous faisons tout pour ça. Bon. Merci. Vous avez toute notre équipe, Charles? Oui, monsieur le président, notre équipe reste avec nous. D'accord, très bien. Très bien. Comme dit l'expression. Hein. C'est bon. Jusqu'à. Docteur, ah oui. Voilà, docteur. T'es en de bonnes mains là. Monsieur le vice-président, monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre, Mabweni Kabwana, Watukouf. Nous sommes dans Tukuzeni, nous sommes dans Hafaveni, nous sommes dans Hafidena Kapila. Isukuraona le 20 septembre, Harmon Mjuakasha, Mwangu Burhan Mohamed, anamba Tukouf, wa utekeleza makalima par rapport à la candidature ya mwatu monsieur le vice-président Mohamed Ali Swali. Tijibuka suki ya leo tisina za urongoa imakalima yangu nsohovani yo mwa d'octobre au mois de novembre. Kabla imakalima itato wa njomeza mishilizi ambangina maha mili mois d'octobre mardi wono sila ununu wa livre l'armatan nkoshuka wenda orenga train timpara monsieur le vice-président ode muona no watu handa octobre 2013 waye mjua halzina wame mjua hai mafoto na halzina na zi njema nguvu ikama azvingi harmainti yatu sedeti mhabia monsieur le vice-président gete timlaulia anlahiki mauri wami mruwada hunhahe ikaomba kanuna ngirna mahamingi na wai kanchi iwakati na muhambia mba wamda Abdulaziziki Muhammad wabo katura hayahe easy design haiwo kama ngejuo
ambao katika kama ngobuana wadona na tsakumtia tsama waboro bwana mtafadhali mlisha de dimanda mwino hazijahi wani kamsi juano kafanyao msudo kufanya za umeni isikuyoraona na hadisi hauzuri timhambia njobenza mpare utukufu wa uanziha shio ionesao izo wafanya na izo joshida ufanya harumainti ya Komoro mubiru mwa wakati mjuao hule be anhiri be telefoni yangu itoka harama messagerie zile be final marja para tijati mwa le vice-président Katringi wahadi mbeli zao ngina mahamili njobenza wahadiwo ni utimize parce que wani wanu mfanyao hazi insi ya Komoro na iwa Komoro izo mfanyao wanu kwa sizijua kamsi communique ihazi ngendao maru kamsi fanya hazi wanu kwa nao izo kazi senda be izo senda wanu kwa sizijua iwania wawe aho wanu kwa sizijua wanu kwa nao wale mwenje kwa senda Mamadou likoni kwa senda Mamadou kabla wani hana mru wangiri na katse diwae na ugo bukakila mru wabula hazi yae uwanzi halivru yote nongo nyangu wae kakuamini ambayo ndogo ijo mfanyishi hapa be kakila suku nikumhambia mabano leo page 20 page 40 ata riwasili page 264 en grand format vavo kwezi nikotsanishe lidzi wenda tamro anzishie wanadamu shio ngebisho kamba iyo mru aliyo na ndongo afanya sina ujwana na anzishia mru livre tu anda uzahe parende iyo mru aliyo na ndongo za ufanya dema na livre yo dawa wamina wanzani wengi harbazi bilio politique za Komoro wamna ngu wengi harbazi bilio za politique za Komoro okanile nzo mtu wameze yoti wandu wanjua wazjua mba na relation za peu ne ba autorité comorienne be ngamjuo amba mndware ngavamana za ukubala mangenda ile ministère de l'économie et des finances yoti mndwa ngavamana afanye hazi no wandu wajua mba fanyano ngo amana hazi leo yo hazi technique ikama ngebisho pare mndwa soma economie na finance iboza elezo ngo sifanyisha hao bale ihaziyo leo iwasi vana vasaida tidungana na mwananyangu Said Abdalla mjibwani ikaomba hiyo de mru ikaomba de roho yangu karnano ko rifanya bila karefanya moja la orenga i livre be hai journée ya leo ina journée ya vice-président karna ujua i livre ya he ritowe rimbe yo ambassadeur sikuboja na vice-président zorongozino na dunga i ustahikia kashkomo mustahiki bishani be monsieur le ministre Mohamed Kakimbore hailivu mais yon sonada hona hena mbeu leo zero za vice président vamos bodi vamos na mgezo aba monsieur l'ambassadeur vano ino de njoba parce que ino kuziwa mmangu vanda uko za monsieur l'ambassadeur ihamwaka nayo honhaho ito Manaka kila suku akunhambia ambaye namna vice-président hongu wao wahenda ta umrende mbi izimbizo sunwasili benjo benza umrende njema ne izinjemalizo zinwasili na nazini bawo sur l'ambassadeur pres namna utukufu hambia ba kabajiri mbi baba tinafanya suspense ha nguvu nkota nishileze kalima moja ivozi ngone seli livre likalima langu ndini kota ndongowe amba voteke zijao gobo wanzanu wengi wangu na rumazi vote zizo be uwanzanu wao wamiti miliki ya mundu na kade wote decide na mwanzo livre tisani kie moja arongoa mandri no mwanzishia de vice-président kwa nzishia wamna kama ngena historia he mradi antole yeye njomba ngeyo ya mwanzisha livre au kesho nzisha livre beti sahabu ajitamshia batoni basi nonge batoni baba monsieur le vice-président please kama bosho marahaba
na hushukuria hai uaminifu wa niba maana hata ukubali majokenzi ndogo hudisa masuala ujibu masuala hayo yo confiance na confiance ya mwanadamu dunia ya leo yo ifanya ngonzio uniba utukufu huo wani ngamna utukufu kwezi wa utekelezi ya livru ino ikawa batsana titri mbili si uhambiazo o telefoni uhambiazo o telefoni unahambia bili delio njema rigiri jeje Mohamed Ali Swalihi les Comores à cœur et dans l'âme. Bravo. Hauonesa mbili Comores ngeron hahe ngeharmai nafsi yahe na nakako mtamu jua bana yaja ataiti trior ko irenga rien que les Comores. Les Comores arongwa kalima tila no ikaba nge bisho mulijwe tisijua na kai ewa ntoshila nsombe likalamala vice-président Rongo Atarkodia qui a été trio Arongwamba, les Comores sont dans mon cœur et dans mon âme et constituent une priorité vitale et absolue pour moi. J'ai remis ma vie entre les mains de mon pays. Je suis un serviteur du peuple comorien et c'est un grand cadeau que m'a fait la vie. J'ai fait don de ma personne à mon pays et cela sans contrepartie personnelle. C'est un sacrifice personnel. Et si c'était à refaire, j'aurais refait pour mon pays. Pour moi, les Comores valent tous les sacrifices du monde. Wakati wa vice-président arongwa makalima yayo mtunikali arazi kwezi mtie makalima maidia shisugu vano ibozi nikonkluye babo tijati ziamba. L'auteur de ce mot est l'homme d'État Mohamed Ali Swalihi, le trait d'union entre les Comores du XXe siècle et celle du XXIe siècle, entre les Comores actuelles et celles de l'avenir. Cet ouvrage permet de découvrir la personnalité et le parcours professionnel de Mohamed Ali Swalihi à travers un récit qui se confond avec l'histoire des Comores depuis la seconde moitié du XXe siècle. Ce parcours professionnel exceptionnel est celui de l'homme d'État qui détient le record de nomination ministérielle et celui de nomination à la tête du ministère en charge de l'économie et des finances au Comores. Ce récit captivant comporte de multiples anecdotes et des confidences qui permettent de mieux découvrir Mohamed Ali Swalihi, un humble et infatigable serviteur du peuple comorien. Monsieur le vice-président Kwez, Gamna Utukufu, Wahuma ilivru ino, hai mahaba yangu na wawe, hai mahaba yangu na nchi ya Komoro, haizo wafanya, hanje marufu ikomo, haizo mnyezi Mungu ajojalia, ufanyeje ba nchi ya Komoro, na umabungu amba izo wafanya, wangu wasijue, mnyezi Mungu ahuli benro, wandamu ahuli benro, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signé en face. C'est signé. Ça signé? Nkosa hali nitekeleze kalima moja parce que watu toujours unakamra uno tego jitukufu na manu jogo na rongo nkosa munamisi zeli quand même amba wanzi halifu ino il demande de concourir wangu wengi ikawa mba kwa pose ma question ngo wataka kujua imana ni ya pose kwa kujua wengi hao ngobo mzee wangu mwanzano wangu Salim Himidi ngobo mwanzano wangu mwana nyangu mungu Mohamed Nasrallah ngobo Ilias Abdou Amoroni et puis na mwana nya Said Abdallah Kamba ils aventures zangu pia ndogo zifanya ramazi rogo zangu na ziproje zino toujours wa ikababo na undunga na unancourage na unambia maino njema na rifanye inorongia hairi na rifanye ngobo na ngu wangina ngoni babo Garo ngoa amba haso rongo simrongoi benje mazahi sulao bauma haba kwezi
so mahana katoro wanai wasalamu alaikum. Kwezi wanama nasho wangu wanahangu kezi watukufu wahenga zija ne masiwa ya common shanga mtedoni tose ambassadeur wa hatu ambassadeur Burhan nje abasa nje nitekeleze nimone seni uwo mumjuao ikangwe mumjuao rahanami shahamba ndongozi njivanu ikao nyonsi pia msam ngani nizo msam zirenge mioni hanyu nande mwana ma riziki ikao izo ya hamba banu sabuzi rikao julana nyumeni kabisa ntina ujo ufanya diskure sana ngo hamanda yinu ndoka hondo ngozo hamba ani nafsa moyo hangu namna ni lo harmo furaha lo harmo ani inti hama manangio hama handenge umzo wake zama na zahensi handri hao abo mimi bongwani benze lazima nikena hamu tena kwa eba kweli nga merite zerongo ikaundo ya Santiago ranja tisoma shaze nongo ikao de mwananya sirizi kiazifanya zinu sitoshe haku yone maana kwa mirongonzi niyo minji ya urongo wa leo sondo mboshila marahaba mara shiwi ni monese ukaya vanu nyanzo zoka zidowa nziwa kadofa na dekre nyanzo zoula wa harma jaufu ya moya he mwanadamu na mena mna vangu mimi na rega zenongo zinu njaka ufikiruka hazi ya manda inunge ndo yafanyishie ifa kadhalike ifanyishie asibabu ndami sa inu haifanya sababu ndensi ya hahe inu watwanilo wa mwana mwana kajaka ufanyilia mamadali swali ka ufanya watwani wa hensi ya hahe inu de provoku ya mnu watwani azamba bada na mkana tuto jamu liyo kauna zisheshio bahanzihe shanga nzuike hajafu ya muyahi yonuka kweli zenongoye ajoka hamba banu yonongo za fanyida izo nongo ikao ngizo harma watwani no jitolea wa mndu ikao inu hazi ikao ngetsa hao zhanani ujuzi nabatida bado na doktora ndaro no tsoi ndo jofikiru kanzi mndulo na ilmu itsoni hahe doktora ndaro uwandu wangabe nazi doktora izo ya kabati shahaila simplicity wahe ne modesty yahe haunoka leo nga mnafanya ndongo ikao nionese ula watu wani uhangu na isi hangu uiti wa medali swali iti daka ufanya wakana izi hangu tsure bahati nga mshukuru Mwenyezi Mungu ya ukaya ya jendrenge ukamini nike mlingo yafanyisho yoshino yonde furaha hangu na undole bahati ngudu jangaleka mbu abenze ikeiti zimerite zenongo zinu esa hizo za jana ndezi jozone sawe za mahu abonge mtsina ndongozi jitsulo tokana mshukuriyo ni mboshile marhaba huwa toni wahe nomjitole wahe ngamjoka iba madashi ngabo yezemvu zauto zaho wengwe wahe ilmu yahe ya irumi abarangoga jua ukaya o harmondu wanza shi wajua uhanziha harmonzi hatu harmondu wajua uhanziha o harmale jara hatu kabati mdu ya shida ya mbembea abongi woto elimu ya hiyo pia jafanya shio amada shino na mjoka wanda ko fanya shio
watukufu wakuu ziwe zazi sharini yototia abantu utajiri mhu ikaonja jupa rushinda nitsumlibata Emilien yanga bantu wajombuka busibala vice president kaudo mundo mkama pesa ya lo no mwambio hatari yali njaparo itoa amamba ni hapo wajitoli ajato janambia mwanzo mwanzishishi na zishosha hapo shukuru Mwenyezi Mungu na unjo kamba zeno ngojo fanshi hena mnai bahiza zini kwa l'armatan amjoko ni edition kuu ya hensi ya Ulaya ni duna kamili Yembo tuwe mdenda tabe mba l'armata edition l'armata amjoko wotsi mundu jabo abonge na shukuru Mwenyezi Mungu tena borono utachiriwa maana utachiriwa wasabu bajiri wasabuzi wa inti wati ilmu na maarifa banu mjokaka jasoma mabuku no hakada maarifa yahe maisha yahe ya hizi hazi ndo yasoma haza muhono za shaye hatsanganya tsione za hitwa na ilmu ni maarifa yatumuzo watoni wahe ujone sabani ngombe hakika ani emotion hangu yo yinji hata nsuna nongoza unjwa ni nsuna namna ya uchataliki armaza ngozino itondo tokaya ngamombo shilo marhaba ho watoni wahe emana neju lazimu wakomo kamwa renze wao siane wadojua uandikao ngoda zebado za sabuzi za enzi nsi mwendo soni wayo sindusuka kena gashi na almasi mwendo soni wayo wanadamu walona ilmu na maarifa yalibakia sondu mazwamana wa siasa na undebati rijuno harma zego manazini ndo ufanya namne kao ilmu na maarifa yao yatsangania arnite otajiri wa shaba tudone sisi jisifanyishia lilmorisi kwa tina gashi kwa tina wasomi aibu basi na maarifa aba hao sawa na Londres na Paris izo ndizo rajohanza na iyo ndizo niomba Mwenyezi Mungu ikao izo ratsenga ba hekenga renda uharma wasoliho ikiwa na nyasi walio harma diaspora hum la génération deuxième na troisième génération ngwajandika ngwabalia wa ilmu ni maarifa ni maarifa ya haula uzoefu wazi maana ungo makeo hatu bado ngo tuno mdukane ni diploma e diploma de kanzo ke mba finance no gora ndimbaona abonge ze doctorat za mwana mariziki zote ndizo ndo akaona shada yinu inde produit yonesauka kweli maana uwajeni darma taka jo kubadara nge eshiyo tsoreka utsanza mimi tsama mwanzo nanzi eshiyo au tsanza makazi tsino tsaka kubali abonge yo tajiri mulono na shukuru Mwenyezi Mungu ngwajaindie inshallah utanda ike maarifa yalo nao yao ya utujula ne dunia sutone no wahu waheza ilmu ike maarifa yao kambwa benzi yake utajiri wa hatu wale una maudi inshallah utanda kambo shilo marhaba kwa mahaba na marhaba yatona mpaka la shukrana la wajibu mbafanya wajibu ya heka bahamla mahala hiyo wajibu de namna hiyo hali hiyo ni namna watu wa kobo wajulhani amana kama su wanziha de namna hiyo ngelishwa wasifanye vitendo wao kujua hivi wajozi nje mazanyo joka alhamdulillah marhaba mjambo kweli shukran kwezi sayyidina rais darajou shilia kwezi ya kalima ya ikhtitam ya bai hafla inukwezi marhaba pamoja na Alhaj Abdul Fattah tafadhali mashkura kwezi bwana makamu rais asante kwezi bwana ambassadeur kwezi bwana waziri kwezi watukufu wanama wahudhuri abantu mabani hangu wahu wangu wanashe wangu wana hangu wote pia wajabani watukufu waho wangu ikawondo wa riparabani
ngari zidio humshukuriani ahumboshelani marhaba ezenga mitukufu zahani ngari wambao dua zeno mwafanya zinu zidumu insha Allah mke tayari haina mjohambi wa mshide mzifanye ukamilifu wa hazo insha Allah na mwanama Abdul Aziz ngaru shukuri yao eza juhudi zao ne mahaba hao ne nsia hao ne mwana nyumo ngaru shukuri yao hamade hali ya shukuri yao abonge kwezi wanaama karsi na ngogozi ndiza baba nlewo so kaptari wane swazindra wane siwa ngezi wa kiliwa ni mbosheleni marhaba hoto kufuhanyu wassalamu alaykum يعني في فاتحة بجزء الحج محمد منقذ لا خبرة النبي محمد المصطفى الفاتحة ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفكنا وقربت لنا في ديننا معارك الأنثى والذكر رب وفقنا ووفق لما نقضي قولنا فيها كرما وارزق كل دائما وإلى رفيق لنا نور الخير والكفار والشر ربنا اسلم لنا كل الشؤون واكرم بضمانك الغيوم واغفرنا ربنا كل جنون قبل ان تاتينا السنن فوفق لنا كما ساك وصلاة الله تعالى المصطفى من جمع الجمعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء